फिर फरमाया मेरे सारे सिहाबी सितारियां की तरह नहीं, जिदी पैरवाई करोगे हदायत पा जाओगे। पता चलिया सिहाबा का रस्ता जिहड़ा है जन्नत वाल जांदा पिया है। सिहाबा का रस्ता किधर जा रहा है? राहे हदायत उन्होंने नसीब होंदी है जिहड़ा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे 1.25 लाख सिहाबा कमो पेश 1.25 लाख कमो पेश सिहाबा इकराम ने मेरे दुआन नाल मुहब्बत करता होवे, प्यार करता होवे, बगावत नहीं। असी सुन्नी हैदरे करार नूं भी मानने आ, यारे गार नूं भी मानने आ। साडा ते कीदा ही बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। सानू बुजुर्गां ने दीन औलिया कामिलीन दाता साहब बाबा साहब ख्वाजा साहब गौसुल वरा ख्वाजा हिंदुल वली सरकार सानू इन्हां दे पाक दरां तो जिहड़ा अकीदा मिलिया है ना, इन्हां पाक हस्तियां दे तवस्सल दे नाल वो अकीदा एडा अनमोल है। सुनिया अपने अकीदे की कदर कर, ये अकीदा एडा अनमोल है, एडा अनमोल है। असी अबू बकर सिद्दीक दी अलफ तो लैके मौला अली दी याद तोड़ी सारियां नूं ही मनने आ। असी नबी पाक दे घर वालियां दे भी नौकरां, सोने दे दर वालियां दे भी गुलाम। क्यों? असी सुन्नी मुसलमान हाँ, असी सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस करके याद रखो आ जड़ा ऐरा गैरा वगैरह वगैरह विच आउंदा है ना, ये कोई नहीं जे हाल रब्बे काबा दी कसम कबर दे अंदर। क्योंकि वो आख्या सी ना इको पासा रहिंदा ही नहीं हीरे या खेड़े या रांझा है, ओनू माही कदी ना मिलिया जड़ा दू घरां दा सांझा है। सांझी ते औलाद को नहीं मनदा, ओनू माही कदी ना मिलिया जड़ा दू घरां दा सांझा है। इको पासा रहिंदा ही नहीं हीरे या खेड़े या रांझा है। एक पासे रख ला या ऐ रख ला या सदीक अकबर दे तराने ला भला, इको ही गल है। सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ जात ने तमाम नबी रसूल पैगंबर सब तो बाद अगर मेरे मुस्तफा करीम इमामुल अंबिया ने फरमाया मुकाम है तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक दा मुकाम। सारे नबियां तो बाद अल्लाह ने अजमत और शान अता फरमाइए तो यारे गार ताजदारे सदाकत नु अता फरमाइए। वैसे सारे सिहाबी शान वाले, बोलो सारे सिहाबी हो क्यों? शान वाले नबी मुस्तफा जाने रहमत दे गुलाम ने, सारे सिहाबी शान वाले ने। मगर जो शान सिद्दीक अकबर है, अल्लाह अकबर यार, सिद्दीक अकबर किस हस्ती का नाम है? और जिन्हां दे पिछे पिछे सी इमाम दे अल्लाह अकबर मौला अली आखन। मैं क्या तू घोड़िया हजरत सिद्दीक अकबर दे बारे बक बक करना, तेनों या नहीं आती? मौला अली का नाम लैके मौला अली शेरे खुदा का जिक्र करके मैं अली 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 करना वा। मैं क्या पहले तो पलीता वेख, पहले नंबर ते वे के भंग पी के ते अली नूं नहीं मन्निया जांदा, चरस पी के ते अली नूं नहीं मन्निया जांदा, पलीती रख के अली नूं नहीं मन्निया जांदा। अली नूं मनना ही ते वजू करके मन, मसीते वड़ के मन, मिंबर ते चढ़ के मन। अली पाक नूं मनना ते इंज मन्निया जाएगा, और अली नूं इंज मन्निया जाएगा जिवें यारे गार ताजदारे सदाकत ने मन्निया है। और सिद्दीक अकबर नूं इंज मन्निया जाएगा जिवें मौला कायनात हैदरे करार ने मन्निया है। मैं फिर अर्ज करना वा, असी यारे गार नूं भी मनने आ, हैदरे करार नूं भी मनने आ। साडा सारे सिहाबा दे नाल प्यार है, सारे सिहाबा नाल। ओ बेईमान है जिहड़ा मुस्तफा करीम इमामुल अंबिया दे एक सिहाबी दा भी गुस्ताख हो। सुन्नियां दा कीदा अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। जिहड़ा हजूर दे एक सिहाबी दा भी गुस्ताख है, असा मारिया भुआ के लित्र ते साडा की लगदा है? असी ओनू सलाम करने आ जिहड़ा मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया दे सिहाबा नाल प्यार करते हैं। साडा ते अकीदा है ओए जिहड़ा चौं यारां दा यार नहीं, जिहड़ा चौं यारां दा ओ यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। आखो जिहड़ा चौं यारां दा, आवाज है मिलके मोहब्बत ना जिक्र करना, जिहड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा
حقدار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، وہ لکھ لمے سجدے کر پاویں، لکھ نفل نمازاں تو پڑھ پاویں، لکھ لمے سجدے تو کر پاویں، جس صدیق فاروق دا اوے تو ویری ہے، جے صدیق فاروق دا اے تو دشمن ہے، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ بیڑا کندہ پار ہے؟ جڑا نبی دے یاراں نال وفا کرنے والا ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں صحابہ النجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے سارے صحابی ستاراں دی طرح نے۔ کیا کوئی مقام صحابیت وچوں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نو کٹے گا؟ کون حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حقیقی سالے نے، جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے بیٹے نے۔ آج کل یہ بھی بڑی کھرک چلی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بک بک کر دینے لوگ، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان دے متعلق جدا جو جی چاہے ایویں زبان کتے جی نکٹ کے بکواس کری جاندہ ہے۔ نہیں، یاد رکھو اہل سنت و جماعت نو اللہ نے جڑا عقیدہ دیتا ہے نبی دے سارے یاراں نو منن والے۔ کیوں؟ قرآن کہندا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن کریم دے اندر موجود ہے، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا میں 4 جماعتاں تے انعام کیتا ہے، نبیاں تے رب دا انعام، صدیقاں تے رب دا انعام، شہیداں تے رب دا انعام، ولیاں تے رب دا انعام۔ اے سارے قرآن نال لا کے ویکھ لو، انہاں وچوں ایک بھی ایسا نہیں جدا کو سنی جڑا ہے نا گستاخ ہوئے، سنی بے ادب ہوئے، سب نو مندے نے تے الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ نہ سنی نبیاں دا گستاخ، نہ سنی صدیقاں دا گستاخ، نہ سنی شہیداں دا گستاخ، نہ اولیاء اللہ دا، اسی سارے نو مننے ہاں۔ پتہ چلیا جے قرآن دی مننی ہے تے اہل سنت نے مننی ہے، اہل سنت دا عقیدہ قرآن دے مطابق ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر ہوئے صحابی سارے ستاریاں دی طرح نے، جدی پیروائی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی نے جنہ دی سرحد نبوت نال جڑ دی۔ صدیق دی سرحد نبوت دے نال جڑ دی پئی ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، من النبیین پہلے نبیاں دا ذکر، پھر صدیقاں دا ذکر۔ پتہ چلیا رب نو بھی پیار آندا ہے، رب ذکر دے وچ بھی صدیق نو نبی دے نال رکھیا ہے، فکر دے وچ بھی صدیق نو نبی دے نال رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی شایان شان قدرت تو صدقے جائیے۔ صدیق اکبر نو رب نے وقت کیتا ہی نہیں، کدھرے بھی نہیں کیتا۔ قرآن پڑھو گے قرآن وچ بھی صدیق اکبر نبوت دے نال نظر آؤں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نبیاں رسولاں تو بعد کائنات اگر مقام ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مقام۔ مسلمان بھائیو دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان نو مقام اللہ نے دیتے ہیں، عظمتاں عطا کیتیاں نے، شاناں عطا فرمائیاں نے، مقامات عطا فرمائے نے۔ سارے صحابی عظمتاں والے، عزتاں والے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا میرے سارے صحابہ دا اکرام کرو، سارے صحابہ دی عزت کرو، انہاں نو برا نہ آکھو، کیونکہ تواڈے سب دے وچوں اعلیٰ ترین لوگ نبی کریم امام الانبیاء دے صحابہ نے۔ پر سنو مسلمان بھائیو، اس حوالہ کمو پہ صحابہ اکرام علیہ رضوان انہاں وچوں ویکھ لو، پڑھ کے ویکھو نہ ذرا کہ تو کتب دا مطالعہ کر کے ویکھو۔ باپ صحابی بنے تے بیٹا صحابی نہیں، اگر بیٹا صحابی بنے تے باپ صحابی نہیں، اگر باپ بیٹا صحابی نے پھر اگو پوتا صحابی نہیں، اگر جناب پوتا صحابی بنے تے دادا صحابی نہیں۔ صدیق اکبر تیری عظمت نو لکھاں سلام، لکھاں سلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات نو۔ اے کون نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟
جنہ دی ایک پشت نہیں، دو پشتاں نہیں، تین پشتاں نہیں، چار پشتاں میرے نبی دے صحابی نے، جنہ دیاں چار پشتاں، بولو کنیاں پشتاں، محبت نواز ہے کنیاں پشتاں، چار پشتاں میرے نبی دی صحابیت دا مقام حاصل، چار پشتاں تک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا ایڈا اونچا مقام ہے، چار پشتاں مدینے والے نبی دے صحابی نے، آپ دا باپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، آپ دیاں بیٹیاں بھی مدینے والے دی صحابیاں، آپ دیاں نواسیاں بھی مدینے والے دی صحابیاں۔ پتہ چلیا یار غار نو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ کون ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ورگا؟ تائیں سنیوں سے گج وج کے ہر جناب والا میدان دے اندر، ہر کریا کوچا، ہر جگہ تے اعلان کرنے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی محبت اہل سنت دے سینیاں وچ اس طرح سجانے ہیں تے کہنے ہیں بعد نبی سردار صدیق، بعد نبی سردار صدیق، پڑھنا پینا مل کے نال، بعد نبی سردار، بعد نبی سردار صدیق، تساں کہنا سردار صدیق، بعد نبی سردار صدیق، بعد نبی نا آواز آوے، میں وخانا فردوس الاخبار کتاب دے اندر میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا پہلے آسمان تے 80,000 فرشتہ ہے جڑے اونا واسطے بخشش دی دعا کر دینے، یا رب العالمین کنہ واسطے؟ فرمایا جنہ دے سینیاں دے وچ میرے ابو بکر صدیق دی محبت ہے، میرے عمر ابن خطاب دی محبت ہے، یارو اے تے زمانہ بھی گوائے، قاعدہ زمانے دا جدے نال پیار ہوئے او دا ذکر بھی پیارا لگدا ہے، اسی نبی دے یار غار دا تذکرہ پہ کرنے ہیں، محبت کرنے ہیں نبی دے یار غار نال، 80,000 فرشتہ اس نبی دے غلام واسطے دعا کردا ہے جڑا یار غار تاجدار صداقت دے نال محبت رکھن والا، فاروق اعظم نال پیار کرن والا، انج کر کے محبت نال ذکر کرو۔ اج گنبد خضرا دے مکین دی بارگاہ دے اندر فرشتے بھی جا کے آکھن سونیا تیرے پہلو جو تیرا یار موجود ہے، پر ذکر پاکستان والے انج پہ کر دینے، انج ذکر پہ کر دینے، اس طرح محبت دے نال تذکرہ بیان پہ کر دینے، بعد نبی سردار صدیق، بعد نبی سلامت رہو آکھو، بعد نبی سردار صدیق، بعد نبی سردار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق، بعد نبی سردار صدیق، رب دے یار دا صدیق، سنیاں دا سردار صدیق، سنیاں دا کہ رب دے یار دا یار صدیق، پتہ چل گیا امام الانبیاء دے صحابی اللہ اکبر یار غار تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر او عظیم المرتبہ صحابی نے جنہ دیاں چار پشتاں میرے نبی دے صحابی ہوئے۔ کنیاں پشتاں صحابی؟ ڈٹ کے آواز ہے، کنیاں پشتاں صحابی؟ چار پشتہ صحابی رسول میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت، اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا مقام ہے۔ تے جڑا کالا کیڑا اج بھی رسول اللہ علیہ السلام دے صحابی دے متعلق بک بک کرے وہ پھر اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے۔